સાંભળો ભા, આપણે ટાંડેમાઈ અને લક્ષ્મણ કાકા અને લક્ષ્મણ લાલુ પવાર એના દેવ આજ્ઞા વેગી અને આજે નામદાન હેવાળો છે અને સવારે અન્નદાન હેવાળો છે. એરે સારું ભા निमताशी कारण कोणी काय जत कारावच होता कार्यरच करताना संत के आबे 7 भाई र आणि 7 भाई माहिती ये 5 भाई चले गे अब 10 भाई रह गे आणि रामी काका आणि दुधराम काका ये 10 भाई रह गे करताना इंद्रो परिवार मोठो छ आणि ये दोई जोडीती वे इंद्रू बेळो छ अंगेरे डोकरा कच कि बा राम लक्ष्मण आणि डोकरा जोगो इंद्रू नाम उल्लासदी पाडो किमार भा आखरी हाईच करताने उल्लासदी नाम पाडो राम लक्ष्मण. अब लक्ष्मणच लोगो नानख्या आणि राम मोठो रेगो छ तो येर सारू भगवान प्रार्थना करा ए भगवंता तारे सामो हमारो लक्ष्मण काकारो जीवात्मा आहे आणि ओन सुख शांती द ओन जागा आज द असं आपण विशेष करणे प्रार्थना करताने आणि चालू भजनेनं सुरुवात करायचं. बोल भवानी की जय, जगद्गुरु शिवालोल महाराज की जय, कैलासवासी वसंतराव नाईक की जय. दोन हाक मारू सगुण हरे हरी हरी जन्म दे तानी न दुनिया बचाई के बाबा रे नामे तेरती नामे उदरती नामे भूत भविष्य पळती कोणी काही एरे सारू नामदान साथ सवारे रो अन्नदान हेवाळो छ तो एरे सारू संत केन चले गे बाबा रे मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे कोणी काही म्हण क्या मरण जर चले गो तो लार कीर्ती शिल्लक रे जावच शिल्लक अरे आजुनी रे देर न लगा रे मारो राम बापू आजुनी चिंतन से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर अरे पाप से घटे लक्ष्मी तो न के गे दास कबीर हरे बाबू
तो जाने दे मत जाने दे शरीर। अरे ना खेते कमान तो कदा लगा है तीर। हरे बापू राधुनी कबीर कहे जग अंधे अंधे जैसी गाय। अरे बछड़ा था सो मर गया न झूठी चमचटा। बाबू आजोनी रे के एक ना काय वाचेगी। अब हमारा घरे भाई बीमार पड़ गई तो मुंडो फरे फरे सारू पुसत गो आणि पुसन जाताने अब वो बुडली जो भुगड़ा लेनी बेटी मेरी कोणी काही वो जो बुडली कन गो आजी माँ काय दादा मने फुटाने काय पाव है फुटाने मने 20 रुपये पाव है मने हे फुटाने म्हणलं 23 रुपये आहे म्हणे पण मग हो ही भुंजारोच ही भुगडा मग मस्त भुंजायचं ये काकोनी भुंजाय मग काय वाचचं हे कारण काहीच दादा का लागो यालाही लई भाजले यालाही खालीवर लई केले म्हणे खालीवरी पण हे म्हणे बिगर लाजाचे बेश्रम हात म्हणे म्हणून हे फुटले नाही म्हणे करतानी अरे आजोनी बापू आजोनी कामी का गुरु काम है लोभी का गुरु दाम। अरे कबीर का गुरु संतन है सो संतन का गुरु राम। हरे बाबू आजो रे संत के ना के बाबा रे बंगला खूब बनाया बे अंदर नारायण सोया पंचतत्व की भीत बनाई 3 गुण का गारा रोम रोम की छाम चलाई चेतन करने हरा उस बंगले को 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा कोणी काही माई खंबाच आणि ये केरे भरोसे पा आपण बोल रे केरे भरोसे पा आपण चाल रे चा मांगू एम कोईतरी करतानी एक दन जाणो एक दन आणो पामणियो आजी करो निवे हात लाखणियो आजी करो निवे चांदनी वही अंधेरी रात तो एरे सारू मन क्या कसो वागन जाऊ लागच ही मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे कोणी काही मन क्या तू धेर मरण जायची पण तारो नाम लार शिलक रे जावच येन कच मन क्या मरताणी जीवतो कोणी काही संत महिमा वर्मू किती निर्जीव चालविल्या भीती ज्ञानेश्वर महाराज आणि वो निर्जीव भीत चला नाको कोणी काही आपणही चलावचा पण आपण परपंच सदरा देरो कोणी तो भीत कना चलाय करतानी एक दन हाणो रे एक दन
लागतो न मनवेरो वारोर जरा विचार करतानी चाल एक जण रारो एक जण કોર રોતો રોતો આરો ફરતી અને વરતી એક સાધુ જારો જેના પછી હું સાધુ વિચારો બાબા કલાકો તું કારો રુચિ ભગવાન દેખ કલાકો મ કલાકો ભાટુમાં પરેલ પુસદ ગોતો પણ એક બાઈ કલાકો ઓ ઘટીમાં ઘટી ફેરરી અને ઘટીમાં જ્યાર ઓરરી કલાકો જેના મને રોવણી આવી કે ભા એ જ્યારે કલાકો આટો વેરો છે કોની કઈ તો એને સારું પણ કઈ કમું લાગીએ જે દાણા ખીલડી કણ રે જાવ છે ની ઓ દાણા બસ શકે છે પણ મને સદગુરુ વાથું ની સાપડી ના સોય આદિ આદિ એ સારું આદિ આદિ કહું આગળ છે કરથાણી એક જન જાણો રે એક